നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. जैसा हमने गीत गाया कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं त्यागेगा, उसी विषय में भी है आज हमारा मैसेज भी। നമുക്ക് റോമലേഖനം 15 അധ്യായത്തിന്റെ 7 വാക്യം വായിച്ച് ആരംഭിക്കാം. रोमियो का पुस्तक 15 का 7 पढ़कर शुरू करेंगे। അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടു എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. वहां पर हम पढ़ते हैं कि जैसे मसीह मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया। അതായത് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है करके ये एक विश्वासी के जीवन में बहुत बड़ा खुशी देने वाली बात है। കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഒരു ആമുഖം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. इसके लिए प्रभु ने हमें स्वीकारा है करके इस बात का बोध्य होना जरूरी है। നമുക്ക് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8 അധ്യായം मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8। അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 8 का 1 से जब हम पढ़ते हैं। അവൻ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാറെ വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ച്, കർത്താവേ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു, എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നീ ശുദ്ധമാകാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ കുഷ്ഠം മാറി അവൻ ശുദ്ധമായി. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയിലൂടെ കണ്ടത്. तो प्रभु हमें स्वीकारा या प्रभु ने हमें ग्रहण किया करके उस विषय का बात का जो काबिलता है हमारे अंदर या योग्यता के विषय में है, किस हमें क्या योग्यता है करके उसका उदाहरण के लिए हमने मत्ती का पुस्तक 8 का 1 2 3 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। കർത്താവിന്റെ സമയത്ത് വേദപണ്ഡിതന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. प्रभु के समय में उस समय में बहुत से वेद पंडित लोग, शास्त्री लोग और या फरीसी लोग थे। പക്ഷെ അവര് പാപികളായിരിക്കെ തന്നെ പാപികളാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമോ കർത്താവിനെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമോ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. तो ये लोग वो समाज के सबसे ऊंचा दर्जे के लोग थे, परंतु वो लोग स्वयं खुद पापी थे। परंतु वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम पापी है करके पाप का बोध ही उनमें नहीं था। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ബോധ്യമാക്കി തരുന്നത് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാപിയാണെന്നും എനിക്ക് രക്ഷകരെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉളവാക്കുമ്പോഴാണ്, നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പാപിയായിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. तो जब पवित्र आत्मा एक पापी के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर तू पापी है करके बोध्य देते समय में ही वो व्यक्ति को अपना मानना पड़ता है कि हाँ सचमुच मैं एक पापी हूँ। तो जब परमेश्वर की ओर से जब ये एहसास आते समय में कि मैं पापी और दोषी हूँ करके, उसका बोध्य में ही जब उसको एहसास होने के बाद वो प्रभु को वो स्वीकारता है। जब तक वो व्यक्ति नहीं मानता कि वो पापी है, प्रभु का उद्धार उसमें कार्य नहीं होगा। परंतु जैसे ही वो मान लेता है कि वो पापी है करके, तो परमेश्वर यीशु मसीह तुरंत उसे वो जैसा है ये पापी है उसी रीति से उसको ग्रहण भी करता है। കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു, രോഗിക്ക് വൈദ്യനെയും കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ പറയാവിടെ കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് പറയുണ്ടായി, ഒരു രോഗിക്ക് വൈദ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. हाँ, प्रभु ने यहूदियों से कहा था कि एक जो एक रोगी को वैद्य की जरूरत है। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പാപിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. यहाँ पर जो कोड़े की बीमारी का जो व्यक्ति जो था यहाँ पर, वो एक पापी का दशा को दर्शाता है। അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാപമൊഴികെ വേറെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പരിഹാരമുണ്ട്. अब मनुष्य का हालत और अवस्था ये है कि वो उसके अंदर का पाप को छोड़कर बाकी सब बातों का वो सुविधा और हल मनुष्य अपने शक्ति से बल से निकालता है। അവന് പാപം എന്ന രോഗമാണ് ആർക്കും സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത, ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്
പാപമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പാപി ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा तकलीफ या वेदना जिसका जिसका मनुष्य कभी भी हल नहीं निकाल सकता, चाहे कितना भी कोशिश करे, उसको उससे छुटकारा नहीं पा सकता अपने स्वयं के सामर्थ्य से है, वो है पाप का रोग जो सभी मनुष्य को पकड़ा है। जन्म से पापी है, और क्योंकि मनुष्य पापी दशा में अगर मर जाएगा, इसके लिए वो व्यक्ति नरक में जाता है। അപ്പൊ എല്ലാ പാപികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണ്, ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മനോഭാവം എന്നും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം അവന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. तो अगर सभी मनुष्य, जो भी मनुष्य ये मान लेता है, अंगीकार करता है कि मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं करके, वो जो जो व्यक्ति लोग ये मान लेता है, उन सभी लोगों के ऊपर प्रभु का दया एक ही समान है। प्रभु सबको एक ही रीति से अपनाता है, प्रेम करता है, उसका व्यवहार अलग अलग लोगों से अलग अलग रीति से नहीं करता। നമ്മുടെ അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന്, അതാണ് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം, ഞാൻ പാപിയായിരുന്നു, ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യവും ഉറപ്പും നമുക്കുള്ളത്. ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. तो हम लोग हमारा क्या, हम जब व्यक्तिगत रीति से जब हम बोलते हैं कि वो प्रभु को जब ग्रहण करता है और अपना पाप का अंगीकार प्रभु से करता है, मान अंगीकार करने के बाद तब वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, मैंने विश्वास किया करके, वो मनुष्य अपने तरफ से बोलता है। നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്, ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ യേശു നമ്മെ സ്വീകരിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മള് വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യേശു എന്നെ അംഗീകരിച്ചു, എന്റെ പാപത്തോടെ എന്നെ അംഗീകരിച്ചു. परंतु अभी हमने जब रोमियो का पुस्तक 15 का 7 में पढ़ते समय में हमने क्या पढ़ा, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया या हम सबको ग्रहण किया करके बोलते समय में, तो हम जब प्रभु को ग्रहण करके स्वीकारा, उसके पहले जब हम पापी और दोषी ही थे, उसी दशा में यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए हमें ग्रहण किया, हमें स्वीकारा। ये एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा आनंद देने बात है कि मैं प्रभु को चुनने से, विश्वास करने से पहले प्रभु ने मुझे चुना और अपनाया और मुझे ग्रहण किया। നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരായിട്ടാണ്? വിശുദ്ധനായിട്ടാണ്, നീതിമാനായിട്ടാണ്, പവിത്രനായിട്ടാണ്, പിതാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ്, ദൈവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത്. जब हम प्रभु को स्वीकारते समय में हम प्रभु को कौन सा रूप में प्रभु को स्वीकारते हैं? प्रभु तू जो पवित्र है, निष्कलंक है और उद्धार करता है, इस रीति से प्रभु का पवित्र रूप को हम लोग अपनाते हैं, അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്, जो हमें हमें आशीष का कारण बन जाता है। എന്നാൽ യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, परंतु यीशु ने जब हमें स्वीकारा, യേശുവിനത് ഒരു ന്യായവിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയ, ഒരു ശാപം ചുമക്കേണ്ടിയ, ഒരു കരയേണ്ടി വന്ന, നിലവിളിക്കേണ്ടി വന്ന, അസഹിഷ്ണുമായ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് യേശു ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത്. परंतु यीशु ने जब हमको स्वीकारते समय में क्या हो गया, वो एक पापी और दोषी और जो रोगी है, उन ऐसे लोगों को वो स्वीकार रहा है, और ग्रहण करते समय में क्या हो गया, उनको क्रूस पर जाकर मरना पड़ा, उनको दुख वेदना सहना पड़ा। इस रीति से है प्रभु हमें ग्रहण करने का प्रभु के ऊपर आया हुआ परिणाम। നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹമാണ്. हम जब प्रभु को स्वीकारे तो हमें हमें आशीष मिला, കാരണം യേശു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. क्योंकि यीशु उस प्रकार का व्यक्ति है। പക്ഷെങ്കിൽ യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത്, परंतु जब प्रभु ने हमें ग्रहण किया और स्वीकारा, അത് യേശുവിനെ വളരെയധികം ഭാരമുളവാക്കുന്ന, ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് നമ്മളെ അവൻ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. तो यीशु जब हमें स्वीकारते समय में उसके ऊपर दंड आया, उसके ऊपर न्याय आया, तो परमेश्वर मसीह को क्यों सजा दिया, दंड दिया? क्योंकि वो हमें स्वीकारा इसके लिए। അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് മഹത്വപ്പെട്ടു. और हम जैसा हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया, तो उसमें क्या हो गया? पिता परमेश्वर का महिमा हुआ। എവിടെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത്? നമ്മൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴല്ല, 2000 വർഷത്തിന് മുൻപേ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. तो हमने जब प्रभु को स्वीकारा तब प्रभु ने स्वीकारा, ऐसा नहीं है प्रियो, बल्कि 2000 साल पहले, हम लोग का जन्म होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2000 साल पहले क्रूस में हमें स्वीकार लिया था। നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय, അതിന്റെ 32-33 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, उसका 32-33 जब हम पढ़ते हैं,
യേശു നമ്മളെ ക്രൂശിൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത്. वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु ने हमें क्रूस पे हमें स्वीकारा करके हम पढ़ते हैं। ആ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12:32-33. हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार 12 का 32 और 33 में हम पढ़ते हैं। ഇവിടെയാണ് മോശ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ ദൈവപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ 32 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ यीशु ने जब यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय में जब यीशु ने गवाही दिया कि जिस रीति से मूसा ने पित्तल का वो सर्प को ऊंचा उठाया, उसी रीति से मुझे भी ऊंचा उठाया, ऊंचाई पे ऊंचाई में उठा लिया जाएगा करके बोलते समय में वो बात का सचमुच घटना का अनुभव पे जब आते समय में, घटने का नजदीक आते समय में यीशु यूहन्ना 12 का 32 में कहता है कि यदि जब मैं पृथ्वी में से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तब मैं सबको अपने पास खींचूंगा। യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യായവിധി, നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധി, നമ്മുടെ പാപം, നമ്മുടെ കുറവുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം യേശുവിനെ അവന്റെ ശിരസിലേക്ക് അവൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. यीशु ने हमें स्वीकारा करके, यीशु ने हमें ग्रहण किया मतलब क्या, हमारे ऊपर का जो पाप है, उसका दंड है, श्राप है, दोष है, सब प्रकार का नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें हैं, वो सब बातों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। അപ്പൊ അത് കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും അനുഭവമാണ്. जिसकी वजह से प्रभु के जीवन में हमें स्वीकारते समय में, हमें ग्रहण करते समय में दुख, तकलीफ, वेदना, कष्ट, श्राप और सब और मृत्यु और सब प्रकार का बुरी बातें प्रभु के जीवन में आया। കാരണം നമ്മുടെ മേൽ ഓൾറെഡി ദൈവത്തിന് ന്യായവിധി ഉണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെതായ ശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ തലമേലുണ്ട്. तो हम जानते हैं कि सभी मनुष्य जात के ऊपर परमेश्वर का दंड की आज्ञा मनुष्य जात के ऊपर है। അപ്പോൾ ആ ശിക്ഷ യേശു ഏറ്റെടുക്കണം. वो दंड का सजा को किसको लेना पड़ा? यीशु मसीह को लेना पड़ा। അതാണ് യേശു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. वही बात है, हमने हमने रोमियो 15 का 7 में पढ़ा कि इसलिए मसीह ने क्या किया, परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मनुष्य जात को ग्रहण किया। അവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം, यूहन्ना 12 का 27 में जब हम पढ़ते हैं, ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം അതിദുഃഖമായിരിക്കുന്നു. अब मेरा जी जो है, यानी कि मेरा प्राण जो है व्याकुल हो रहा है, യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഘട്ടമാണ്. क्योंकि यीशु मसीह अभी हमें हम जैसे पापियों को स्वीकारने का, अपनाने का समय निकट आ गया था। इसके लिए യേശുവിന് അതുവരെ സമാധാനമാണ്, उसके पहले तक यीशु शांति से जी रहा था, ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിലാണ്. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और अच्छा संगति में है। ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാപിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശു. परंतु जब हमें वो ग्रहण करने जा रहे हैं, हमें स्वीकारने जा रहे हैं, हम पापियों को लेने जाते समय में प्रभु अभी क्या हो गया, मानो वो खुद एक पापी का जैसा स्थान उसको ऊपर आ गया। ഒരു പാപി നരകത്തിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാണോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശു പ്രവേശിക്കുകയാണ്. यानी कि एक पापी जब नरक में जाते समय में उसका दशा क्या रहेगा, उसी रीति का हालत प्रभु के ऊपर आ गया। അപ്പൊ നരകത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളം കലങ്ങും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളം കലങ്ങിയായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളം സന്തോഷം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് സന്തോഷമായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത്. तो हम लोग जब एक व्यक्ति नरक में जाते समय में क्या होता है, उसका हृदय पूरा टूटकर कलंक कलंक रीति से होकर और क्या है, कंफ्यूजन में वो रहता है, और शांति असमाधान से भरा हुआ रहता है। लेकिन हमने, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वीकारने की वजह से उस प्रकार का अशांति का अनुभव नहीं, बल्कि प्रभु पूरा शांति से हमें भर दिया है। എന്നിട്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം, और हमें स्वीकारने के बाद क्या हो गया, 28 वाक्य में, പിതാവേ നിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു. और फिर 28 में हम पढ़ते हैं कि हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। जो बात हमने रोमियो का पुस्तक में शुरुआत में हमने पढ़ा कि क्या, कि परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया, वही बात का प्रार्थना यहाँ पर यीशु 12 में कर रहा है, यूहन्ना में। അപ്പൊ ഉടനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായി. तुरंत वहां पर हम देखते हैं कि आकाश से, स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. जो जो कहता है, जो जिसका जवाब में आया कि मैंने उसको महिमा की है। അപ്പോൾ ഒരു പാപിയായി നമ്മളെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ
तो मतलब परमेश्वर जब यीशु मसीह ने हम जैसे पापियों को हमारा पाप के रूप में ही जब प्रभु ने हमें स्वीकारा, അവിടെയാണ് ദൈവമഹത്വം. കാരണം ഒരു ഭാവിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിൽ മതം സമ്മതിക്കുകയില്ല, മതനിഷ്ഠകൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല, മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം സമ്മതിക്കുകയില്ല. കാരണം പാപിയെ എന്നും പുറത്തു തള്ളുന്ന ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപിയെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് മഹത്വപ്പെട്ടു. तो जिस जिस क्षण यीशु मसीह ने पापी को उसके पाप के दशा में ही उसको स्वीकारा, तब आकाशवाणी हुई, स्वर्ग से आवाज आया कि देखो मैंने तुझे महिमा कर दिया है, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का आग्रह है कि यीशु मसीह आकर मनुष्य मनुष्य में से पापी को पापी का दशा में चुने, स्वीकारे। तो संसार में हम क्या देखते हैं, जब संसार का कोई भी प्रकार का धर्म या मूसा का व्यवस्था या कोई भी संगठना या कोई भी रिलीजियस धर्म के लोग और अधिकारी लोग कभी भी पापी को पापी के दशा में नहीं स्वीकारता, बल्कि धर्म हमें क्या सिखाता है, पापी को पापी के दशा में उसको अस्वीकारो, उसको बाहर निकालो करके सिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो एक पैसा उन्होंने हमें वो हमारा पाप का दशा में ही उन्होंने अपनाया, जिसके वजह से उसको महिमा मिला। അപ്പം കർത്താവായ യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. यीशु मसीह ने हमें स्वीकारा है, अपनाया है, ग्रहण किया है, ये विषय को हम यहाँ पर देखें अभी, അവിടെ പിതാവ് മഹത്വം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. इसकी वजह से पिता का महिमा हुआ। അത് കാൽവറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് നമ്മളിനി 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഫെയർവെൽ മീറ്റിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിന് മുമ്പേ കർത്താവ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ച് പറയുകയാണ്. അതിന്റെ 32 വാക്യം, ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സത്യമാണ്. तो प्रभु क्रूस में जाने से पहले क्या क्या बातें अभी यीशु के ऊपर होने वाला है करके वो बातें हैं प्रभु यहाँ पर 12 अध्याय में प्रभु बोलता है। उसके बाद 13 अध्याय से 17 अध्याय तक पढ़ते समय में प्रभु का अंतिम भोजन है, जो प्रभु अपने चेलों के साथ बैठकर प्रभु विदाई के लिए प्रभु तैयारी हो रहा था। तो उसमें प्रभु अपना कार्य करने से पहले 12 अध्याय का 32 में कहता है कि जब मैं पृथ्वी से ऊंचा पर चढ़ाया जाऊंगा, तब मैं लोगों को अपने ओर खींचूंगा, आकर्षण करूंगा। അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപബോധം തരികയും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളിൽ പ്രേരണ തരികയും ചെയ്തത് യേശു നമ്മെ 2000 വർഷം മുമ്പേ ക്രൂശിൽ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയത്. तो हम यीशु मसीह को चुनने का कारण क्या हुआ, या यीशु को अपनाने का कारण क्या हुआ, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए मरकर, हमारा पापों को दोषों को प्रभु ने क्रूस में लेकर, वो हमारे लिए मरकर हमें ग्रहण किया उस क्रूस में, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा उस आधार पर है। पवित्र आत्मा हमें बोध्य देकर हम परमेश्वर को चुनने के लिए, उद्धार के लिए प्रभु के पास आते हैं। അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമ്മളെ ക്രൂശിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു ലോക്കൽ സഭയിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുക. അവിടെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ റോമലേഖനം 15:7 വായിച്ചത് അതാണ്. तो इसके लिए अभी क्या हुआ, क्योंकि जिन जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकारा है, ग्रहण किया है, और ये ग्रहण किए हुए स्वीकारे हुए लोगों को जब एहसास होकर जब वो लोग एकत्र होते हैं स्थानीय मंडली में, ये स्थानीय मंडली में क्या करेंगे, अभी जैसा हमने रोमियो 15 का 7 का बी पार्ट में पढ़ते हैं, अभी तुम क्या करना, एक दूसरे को तुम ग्रहण करना। അപ്പൊ അപ്പോഴും ദൈവം മഹത്വം എടുക്കും. और उसमें भी क्या होगा, इस रीति से हम एक दूसरे को वसीम में ग्रहण करते समय में परमेश्वर की महिमा होती है। നമ്മൾ അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം റോമലേഖനം അതിന്റെ 15-ന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുക. हम लोग रोमियो का पुस्तक 15 का 5 में हम पढ़ते हैं। എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് ഐക്യത കൊണ്ടുവരുന്നത്. तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि तुम आपस में एक मन रहो। तो यीशु मसीह ने हम सबको क्रूस में हम सबको स्वीकारा है, ये वो नींव और आधार है हमें एक दूसरे के साथ एक मन होकर रहने के लिए। കാരണം അവന്റെ മരണത്തോടെ ഏകീഭവിച്ചവരാണ്. ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിവിധ സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के उस दिन में सभी लोगों को एक साथ, एक ही दिन में, एक ही समय में, हम सबको एक साथ क्रूस में ग्रहण किया है। भले ही हमारा अनुभव अलग अलग दिनों में, अलग अलग समयों में, सालों में हुआ है, तो भी यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों को, नया जन्म पाया विश्वासियों को, एक ही दिन में 2000 साल पहले प्रभु ने ग्रहण किया। നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ്, വ്യത്യസ്ത ഏജിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും ആത്മാവ് ഇടപെട്ട് വ്യത്യസ്ത സമയം. എന്നാൽ യേശു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. वो तो हमारा अवस्था को जब देखते हैं, समय में हम लोग अलग अलग समयों में, अलग अलग टाइम्स में और सालों में, जब प्रभु पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य किया और हम उस कार्य को जब हमने अपनाया, तब हम प्रभु को अपनाते हैं। वो हमारे विषय में था, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको एक ही समय में क्रूस में स्वीकारा था। നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നുപോയത്. जैसा हम लोग पुराने नियम में हम देखते हैं कि इसराइल के लोग जब मिस्र देश को पार करके लाल समुद्र को जब पार कर रहे थे, सब लोग एक ही साथ पार किए थे। ഇത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. तो वो एक छाया है कि जैसा पूरा इजराइल लोग एक साथ पार किया, मतलब वो क्या छाया को दिखाता है कि हम सब लोग साथ में यीशु मसीह के साथ एक साथ क्रूस में चढ़ाए गए हैं। അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മരണയോഗ്യരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യത. हमारा योग्यता क्या था कि हम लोग सिर्फ मृत्यु के लिए ही योग्य थे। നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് മരിച്ചു. हम मसीह के साथ मर गए। അങ്ങനെ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന അയോഗ്യതകളെല്ലാം ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞു. जब हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारे अंदर का जो भी अयोग्य बातें, जो हमें स्वर्ग में जो रोकने के लिए जो भी बातें था, वो सारा रुकावट उसके साथ मर गया। നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരും. हम लोग मसीह में एक नया मनुष्य बन गए करके वो एक भाग भी आ जाता है, वो समय रहेगा तो मैं നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന लूंगा आगे। വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ റേസ്, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, ഇതൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും നമ്മളിൽ തുടരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നില്ല. കാരണം ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം. ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സഭ കൂടി വന്നാൽ ആ സഭയ്ക്ക് ഒരു ബേസ് ഇല്ല. കാരണം പിന്നെയും വർണ്ണവിവേചനവും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർച്ചയില്ലായ്മ, ഒരു പുതു മനുഷ്യനാകുന്നില്ല, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നില്ല. तो एक विश्वासी बन जाने के बाद भी, नया जन्म हो गया है करके बोलने के बावजूद भी, फिर भी उसको वो जाति के विषय में, उसका भाषा के विषय में, उसका रंग के विषय में, या उसका स्किन कलर के विषय में, इस आधार पर अगर अभी भी भेदभाव अगर रह रहा है, तो वो व्यक्ति अभी भी नया जन्म के अनुभव में नहीं है। उसको कुछ वो क्या कर रहा है, शारीरिक रीति से कुछ बोध्य हो गया, मैंने प्रभु को चुन लिया बोलकर मेरे चुनावट के हिसाब से हम मंडली के लोग एकत्र हो रहे हैं। ऐसा लोग मंडली के लोग नहीं, कलीसिया के लोग नहीं। क्योंकि कलीसिया के लोग कौन है? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकारा है, मसीह में एक नया सृष्टि बन चुका है, वो लोग है प्रभु का सच्चा मंडली। तो नया सृष्टि प्रभु में चुनने के बाद, नया सृष्टि बनने के बाद, हम लोग एक नया मनुष्य का रूप में हम लोग बदल चुके हैं, जिसमें पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव नहीं है। അപ്പൊ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മൗത്തിനായി നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റേസും, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭേദങ്ങളും, വർണ്ണ വിവേചനങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലകളും, നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ വിവേചനം, ഇതെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മൗത്തിനായി ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചതിനാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാബല്യമുള്ളത്. तो परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा मूल्यता किस बात पर है कि हम लोग सबको मसीह में हम लोग सब स्वीकारे जा चुके हैं। लेकिन स्वीकारा जाने का बाद का बोलते ही वो व्यक्ति अगर उसका जाति, उसका भाषा, उसका शरीर का रंग, ये सब बाहरी रीति से कारण बनाकर अगर वो एकता बनाने की कोशिश कर रहा है और मंडली में आ रहा है, तो तभी भी वो परमेश्वर का महिमा का रीति से या परमेश्वर का उद्देश्य का रीति से वो एकता में नहीं आया है। क्योंकि एकता हमें मसीह में हमें मिला है, बाहरी बातों में नहीं। അപ്പോൾ റോമലേഖനം അതിന്റെ 15:5 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, जैसा എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐക്യമത്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടെ ഒരേ വായിനാൽ മഹത്വീകരിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യം വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിതാവ് അതേ ക്രിസ്തു മൂലം മഹത്വം എടുക്കുന്നു. और जैसा हम लोग रोमियो का पुस्तक 15 का 5 और 6 में पढ़ते समय में, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुग्रह आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर प्रभु यीशु मसीह के
मसीह के पिता परमेश्वर का तुम बड़ाई करो। तो ये कब होने वाला है? जब वो व्यक्ति को एहसास होता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा एकता प्रभु में है, प्रभु में मुझे संभाला गया है, उस क्रूस में प्रभु ने मुझे चुना था। इस बेस के आधार पर जब मंडली होकर एकत्र होते समय में सभी भाई बहन लोग एक मन होकर एक मुंह से वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर, पिता परमेश्वर का बड़ाई और महिमा करते हैं। ആ അപ്പോൾ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ഈ കാര്യം വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ആ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിന് ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്ന ആ കഷ്ടതകളെല്ലാം ദൈവത്തിന് മഹത്വമായി തീർന്നു. കാരണം ഇങ്ങനൊരു പിതാവാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് യേശു വന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. तो इसके लिए जिस वजह से परमेश्वर का महिमा हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में हम सब ग्रहण किए गए हैं करके, ये बोध्य होने के लिए इसको थोड़ा और गहराई के बाद समझना है प्रियो। हमें, हम सब लोगों को मसीह में स्वीकारा जाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर आया हुआ कष्ट और विपत्ति वेदना को भूलना नहीं, क्योंकि वो कष्ट विपत्ति वेदना और क्रूस का मृत्यु क्या हो गया? परमेश्वर को महिमा बढ़ सके, परमेश्वर पिता परमेश्वर वो बात को मानकर एक्सेप्ट करने वाला एक बात बन गया, जिसकी वजह से हम परमेश्वर में स्वीकारे जा चुके हैं। അപ്പോൾ ഇന്ന് കർത്താവ് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് अभी വേണ്ടി पर, മഹാപുരോഹിതൻ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ, ഗത്സമന തോട്ടം മുതൽ കാൽവരി ക്രൂശ് വരെയും സകലത്തിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സദൃശനായി തീരണം. നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 2:17 അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. इब्रानियों को पुस्तक 2:17 में हम पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सभी विषयों में भाइयों के समान हो गया। तो वो कब, वो क्यों हो रहा है? अगर यीशु मसीह को आज हमारे लिए महायाजक बनकर का वो पिता के दाहिने ओर बैठकर सेवा करना हो, तो उस पदवी में आना हो, तो उसको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? भाइयों के विषय में सब बातों में वो समान होकर भाइयों को बचाने के लिए उसको मांस और लहू लेकर आना पड़ा पड़ा और क्रूस पे मरना पड़ेगा, तो ही वो महायाजक का पद के लिए योग्य हो सकता है। ഇവിടെ സകലത്തിലും സഹോദരന്മാരോട് ഏകീഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ധനവാനായ ലാസറും തമ്മിന്റെ ആ വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് അത് പറയുമ്പോൾ, ധനവാൻ മരിച്ചിട്ട് യാതന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തോടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഏകീഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടാണ് യേശു സാദൃശ്യപ്പെട്ടത്. तो वहां पर जब वचन में जब पढ़ते हैं कि प्रभु सभी विषयों में भाइयों के साथ एक हो गया करके, जो मांस और लहू के लोग थे उनके साथ एक हो गया करके बोलते समय में सब विषयों में एक हुआ, मतलब क्या? उसके लिए हमें, जैसा धनवान और लाजरस का घटना को जब प्रभु बोलते समय में, उस घटना में जब लाजरस, सॉरी, जब वो धनवान वो पीड़ा स्थल में जाकर जो पीड़ा और दुख वेदना सह रहा था, उस पीड़ा दुख वेदना को भी प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। मतलब वो दर्द जो नरक में जाकर हमें मिलना चाहिए था, उसमें भी प्रभु हमारे विषय में सहभागी हो गया, हमारा वेदना को प्रभु वो लेकर एक हो गए। उतना प्रभु हम भाइयों के साथ प्रभु एक हो गया, सहभागी संबंध में आया। സഭയിൽ ഏക മനസ്സും ഏക ചിന്തയും ഞാൻ സഹോദരനേക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്നുള്ള ഭാവവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ യേശു ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാതന അനുഭവിച്ചതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഏകവായാൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സമത്വമുള്ള സഹോദരന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ബ്രദറൻ ഗാദറിംഗ് ടുഗദർ ആയിട്ട് മേശയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. तो इसके लिए पूरा मंडली में, स्थानीय मंडली में सब लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक मुंह से परपिता परमेश्वर को धन्यवाद कर कर बड़ाई करना है। तो उसका आधार क्या है? कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस में हमारे लिए जो कार्य किया है का, उसका बोध और एहसास के में वो व्यक्ति जब नियंत्रित हो जाता है, उसमें ही तभी क्या होता है, उसी वो बात को देखकर उस भावना की प्रभु ने मेरे लिए कष्ट उठाया, दुख उठाया, मेरा नरक का वेदना भी सह लिया करके जब वो एक विश्वासी ग्रहण करता है, तो उस प्रेम में विवश होकर भाइयों के साथ एक चित्त एक मन होकर सबके साथ एक प्रेम में अनुसार वो भाइयों के साथ संगति करते, यही एकता का आधार है। അപ്പൊ നമ്മള് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 16:24 ധനികനായ മനുഷ്യൻ, ധനവാൻ യാതനാ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഈ യാതനാ സ്ഥലം നരകമല്ല, ഇവിടുന്നാണ് ഇനി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. तो हम लोग लूका का पुस्तक 16:22 जब हम लोग पढ़ते समय में, जब हम लोग उस धनवान को जब देखते हैं, जब वो यातना स्थल पे जब वो गया, नरक में, या नरक करके भी बोलते हैं, तो ये अभी आग का कुंड नहीं है जो अंतिम नरक है, आग का कुंड ये ही नहीं, ये बल्कि ये तो सिर्फ पाताल है। यहाँ से सभी पापियों को नरक या आग का कुंड में डाला जाएगा। तो पर उसके पहले वो लोग यातना स्थल में वेदना सहता है। അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷയായി തീരാത്ത ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ
ഈ ഈ റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പിന്നീട് ന്യായം വിധിച്ചിട്ട് വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ ന്യായം വിധിച്ചിട്ടാണ് തീപ്പൊയിലിടുന്നത്. तो यहाँ अभी आज जो कोई भी यीशु मसीह को अस्वीकार कर जब वो मर जाएगा, और क्योंकि उसने उद्धार को अस्वीकारा, इसके वजह से प्रभु क्या है, जेल में डालने से पहले एक रिमांड होम है, मतलब उसको न्याय का डेट उसको फिक्स कर दिया है। बस अभी न्यायालय में आया नहीं, उसको पहला वो जगह का नाम है अधोलोक। अधोलोक में वो पीड़ा सहेगा, उसके बाद प्रभु उसको सफेद सिंहासन में सभी पापियों को बुलाकर न्याय का विधि का विषय में सब बातें बोलकर उसको डेट फिक्स करके फिर प्रभु क्या करता है, आग का झील में डाल दिया जाता है। അപ്പൊ ഈ 16:24 വായിക്കുന്നത്, तो 12-16 का 24 में हम पढ़ते हैं, ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. तो वहां पर वो धनवान वो क्या कहता है कि मैं यहाँ पर ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ഇനിയും ഈ യാതനയും കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഭവിച്ചു. പിന്നീട് ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകേണ്ട ആ വേദനയും ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ചു. तो यहाँ पर ये ज्वाला में के रहने की वजह से जो तड़प आता है, ये तड़प भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में सह लिया। उसके अलावा आग के झील में डालने के बाद वहां पर भी जो विपत्ति और तड़प होता है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में सह लिया। യശയ്യാ 53:4 നമ്മൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത്. ईसाया 53 का 4 जब पढ़ते समय में यही बात को हम देखते हैं, സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു, നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു. वो सचमुच उन्होंने हमारा सारा दुख वेदना को दुखों को उसने उठाया करके हम पढ़ते हैं। ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ക്രൂശിൽ ആ യാതന, ആ നരകവിധി യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി അത് സ്വീകരിച്ചു, നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചു. यही बात है, हमने एफेसियों में जैसा, हमने रोमियो में जैसा हमने पढ़ा कि इस वजह से यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया। मतलब क्या, वो नरक का दर्द, वो क्रूश में वो दर्द और नरक तुल्य दर्द और वेदना को प्रभु ने हमारा उठाकर उन्होंने हमें स्वीकार लिया, ग्रहण किया। 53:8 വായിക്കുകയാണ്, 53 का 8 में हम पढ़ते हैं, പിതാവായ ദൈവം അവനെ അടിച്ചും അവനെ ശിക്ഷിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, എന്നാൽ തന്റെ ജനത്തിന്റെ അതിക്രമ നിമിത്തം അവൻ ശിക്ഷയേറ്റു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. तो हमें लगा कि क्या यीशु परमेश्वर ने मसीह को उसको 12 पीटा और सजा दिया है करके, ऐसा हमें लगता है, परंतु ये सब सजा प्रभु ने अपने लोगों को बचाने के लिए है करके सहा करके है, हम 8 में हम पढ़ते हैं। അപ്പൊ കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത്? तो प्रभु अपने लोगों का अपराधों के लिए प्रभु क्यों इस रीति से कष्ट और दुख और मार सहना पड़ा? നമ്മള് അത് കർത്താവിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട്. നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 प्रभु अपना मध्यस्थी प्रार्थना में विषय को कहता है, यूहन्ना 17 में 17:11 17 का 11 में हम पढ़ते हैं, ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. वहां पर അവർ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന്, കണ്ടോ, അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരേ മൈൻഡ്, ഒരേ ചിന്ത, ഒരേ ലക്ഷ്യം, ഒരേ ആഗ്രഹം, ഒരേ സ്നേഹം, ഈ യൂണിറ്റി സഭയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ക്രിസ്തു ഈ രീതിയിൽ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. तो प्रभु वहां पर 11 में प्रभु कहता है यूहन्ना 17 में कि आगे को मैं अभी जगत पे नहीं रहूंगा, परंतु वे लोग जगत पे रहेंगे, परंतु इसलिए हे पवित्र पिता, तुम अपने नाम पे क्या करना, उनकी रक्षा करना, ताकि वो हमारे नाई एकता एक हो जाए। तो जैसा स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसी रीति से उसी नाई में कलीसिया के लोग भी, मंडली के लोग भी उसी एकता में आपस में बने रहने के लिए था प्रभु यीशु मसीह क्रूस में हमारा तकलीफ, वेदना और कष्ट सहा। അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലുള്ള പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ത്രിയേകത്വത്തിലുള്ള ഐക്യത ഒരു ലോക്കൽ അസംബ്ലിയിൽ അത് റിസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിതാവ് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത്. तो जैसा स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एकता वहां पर प्रकट है स्वर्ग में, उस एकता में स्थानीय मंडली उस एकता को भाइयों के बीच में प्रकट करता है, तो तब परमेश्वर महिमा लेता है। ആണ് കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ജാതികളായ നമ്മളെ ക്രൂശിൽ വഹിച്ച് മരിക്കണം എന്നുള്ളത്. तो ये
तो मैं तुम्हारे लिए कष्ट सहकर क्रूस पे मरना ही परमेश्वर का महिमा है करके, ये पिता परमेश्वर का जो आग्रह था, उसी बात को था यीशु मसीह पूरा करने के लिए यहाँ पर आया, जो पापी लोगों के लिए मरने के लिए प्रभु आया। നമ്മൾ 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യം, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ന്റെ 17. यूहन्ना 10 का 17 में हम पढ़ते हैं, ആ, എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और നോക്ക്, അപ്പം फिर ആ അപ്പോൾ പിതാവ് പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് മഹത്വം എടുക്കുകയാണ്. കാരണം പിതാവിന്റെ ഹൃദയമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തരുന്നത്. तो जब प्रभु ने अपना प्राण दिया, मतलब प्रभु ने अपना जान दिया, तो उसे परमेश्वर पिता पिता मसीह से प्रेम करता है और उससे महिमा हुआ है करके ये बात प्रकट होता है। ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവർ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നാളെ പിതാവിനായിട്ട് മഹത്വത്തിനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ പിതാവിന് മഹത്വമായി തീരത്തക്കവണ്ണം ഈ പുത്രത്തിലുള്ള ഐക്യത വെളിപ്പെടുവാൻ നമ്മളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യതയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. तो जिस रीति से पिता परमेश्वर के महिमा में महिमा हो जाने के लिए यीशु मसीह कार्य कर कर वो ग्रहण हुआ, स्वर्ग में अपनाया गया, उसी रीति का प्रतीक को प्रकट करने के लिए है मंडली जब स्थानीय रीति से एकत्र होते समय में हम मसीह में स्वीकारा जा चुके हैं। और जैसा यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय में पिता परमेश्वर को महिमा हुआ, उसी रीति से मंडली, स्थानीय मंडली जब एकत्र होते समय में एक मन और एक चित्त में रहकर एकत्र होते समय में परमेश्वर का महिमा होता है। इस लक्ष्य से अब एक मन होकर एकत्र होना है। 17-23 പിന്നെയും വായിക്കുന്നുണ്ട്. 17 का 23 में हम फिर से पढ़ते हैं, നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ലോകം അറിയുവാൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും അവർ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായി തീരണം. അതാ ഐക്യത്തിൽ തികയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യത്തിൽ ഒരു മനസ്സ്, ഒരേ ചിന്ത, ഒരേ ആഗ്രഹം, ഒരേ ലക്ഷ്യം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പിതാവിന് മഹത്വമായി തീരത്തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തു ചെയ്ത മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു 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 ശുശ്രൂഷയായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 23 पढ़ेंगे। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। तो हम लोग इस रीति से हम लोग से एकता में हम लोग सिद्ध हो जाए, यही प्रभु का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ इस दुनिया में प्रभु ने हमारे लिए किया है। तो वो बोध्य है का कार्य लक्ष्य है प्रभु का सबसे बड़ा लक्ष्य, जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है कि हम लोग सब लोग मसीह में उस सिद्धता का एकता को प्रकट करने के लिए स्थानीय मंडली इकट्ठा होते हैं। ഈ ഐക്യത, യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഐക്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സഭായോഗ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതാണ് ഐക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. तो इस रीति से ये एकता को अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मंडली में ला रहे हैं, और उस मंडली में क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी एकता को हम लोग प्रकट करना चाहिए, उस एक मन का स्वभाव को मंडली में दिखाना चाहिए। അപ്പൊ നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ്. യോഹന്ന 12 का 26 में हम पढ़ते हैं, എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐക്യത കൊണ്ടുവരുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും. मतलब वहां पर प्रभु कहता है कि जो कोई मेरा सेवा करता है तो उसको वहां पर क्या होगा, पिता परमेश्वर उसको आदर करेगा। तो वो आदर करते सब क्यों, किस किस को आदर मिल रहा है, और वो लोगों को जो एक मन होकर एक चित होकर मंडली में सेवा करने वाले लोगों को पिता परमेश्वर आदर करेगा। അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിവതും ഈ സമാധാനം, യേശുക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്ന ഐക്യതയുടെ സമാധാനം ആത്മാവിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इसके लिए मंडली का, कलीसिया का सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो शांति और एकता प्रभु ने लाकर दिया है, वो उस एकता को और शांति को भाइयों के बीच में प्रभु का आगमन तक जितना हो सके उसको पकड़े रखकर कायम करने का यत्न करना है। അവിടെ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ 7 കാര്യങ്ങളിൽ വണ്ണസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. यीशु का सेवा के विषय में जब हम लोग पढ़ते समय में किन किन बातों में हमें एकता लाना है करके एफिसियों को पुस्तक में पढ़ते समय में हम देखते हैं 7 प्रकार का एकता के बारे में वहां पर लिखा है। സഭ ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അവിടെ വചന ശുശ്രൂഷയുണ്ട്,
അവിടെ പ്രബോധനങ്ങളുണ്ട്. ഏത് ശുശ്രൂഷ നടന്നാലും ഐക്യതയിൽ വരണം. ഐക്യത കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ പെശക് വരാതെ, ദുരുപദേശം വരാതെ ഐക്യപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെ പിതാവ് മാനിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പൊതുവിവരണമാണ് നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. तो इसके लिए जब मंडली एकत्र होते समय में वहां पर गीत होता है, गाना होता है, प्रार्थना होता है, वचन का अभ्यास होता है और शिक्षण दिया जाता है। ये सब बातें होते समय में सबसे बड़ा लक्ष्य भाइयों के बीच में होना चाहिए कि वो लोग मसीह के एकता में वो लोग एकत्र होकर कार्य करें। दूसरी यही लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य में अगर वो लोग एकता में कायम नहीं रहा तो उन लोग को एकत्र होना व्यर्थ हो जाएगा। तो ये बात को लाने के लिए ही था प्रभु मंडली को एकत्र करके लाया, ताकि सब लोग एक मन होकर जी सके। അപ്പൊ അവിടെയാണ് പിതാവ് മഹത്വം എടുക്കണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ സഹോദരന്മാർ കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകമായാൽ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പീൻ. तो इसके लिए ये स्वर्गीय एकता है जो पिता परमेश्वर में मसीह लोगों को जो मिला है, जो ये विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे को बनाए रखना है, जिसके विषय में है हम लोग एफेसियों का पुस्तक 4-3 में हम लोग पढ़ते समय में हम देखते हैं कि मेल का बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो करके भाइयों को बोला गया है। അവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. वहां पर 6 बातों को हम देखते हैं। ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യത വരുമ്പോൾ जब ये 6 बातों में एकता एक हो जाते हैं तो അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ 7 बातें हैं। 6-ാം വാക്യത്തിൽ 6 में हम पढ़ते हैं എല്ലാവർക്കും മീതെ ഉള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ. वाक्य 6 में हम पढ़ते समय में और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य है और सब में है। അപ്പോൾ അവിടെ 7 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ वहां पर ये 7 बातें बोलते समय में അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. അത് ഈ ഐക്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാണ്. और ये 7 बातों का एकता वो क्या दर्शाता है कि वो प्रभु का आगमन का आशा में भरा हुआ है करके बताता है। ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ആ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടാണ്. प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? एक आशा के लिए हमें बुलाया है। നമ്മളെ സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ പലർക്കും പല ആശയങ്ങളും പല പ്രത്യാശകളും പല ആഗ്രഹങ്ങളും ആകുമ്പോൾ പിതാവ് മഹത്വം എടുക്കത്തില്ല. तो अगर मंडली जब एकत्र होते समय में सबको अलग अलग आशा है, अलग अलग विषय है, अलग अलग चिंता है, तो पिता परमेश्वर उसमें महिमा नहीं लेगा। അവിടെ ഏക പ്രത്യാശ, वहां पर हम पढ़ते हैं कि एक आशा, ഒരു ശരീരം, एक ही देह, ഒരാത്മാവ്, एक ही आत्मा, ഒരു കർത്താവ്, एक ही प्रभु, ഒരു വിശ്വാസം, एक ही विश्वास, ഒരു സ്നാനം, एक ही बपतिस्मा। എന്നിട്ട് വരികയാണ് ദൈവവും പിതാവുമായവൻ സകലത്തിലും മീതെ. അപ്പോൾ പിതാവ് മഹത്വം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഐക്യത നമ്മൾ സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അവിടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭിന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ദുരുപദേശം വരാൻ പാടില്ല. ഒരു വിധത്തിലും ദുരുപദേശം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം തന്നെയായിരിക്കണം. और इस रीति से हम सबका जो एक ही पिता परमेश्वर का एकता में हम बने रहेंगे। तो ये 6 बातों में जो एकता में बने रहने वाला व्यक्ति 7वां बात का एक पिता के साथ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए हम सब में एक ही विश्वास हो करके बोलते समय में क्या हम सबको एक ही विश्वास का जो उद्धार का बातें और जो उपदेश जो हमको प्रेरित लोगों ने दिया था उसी उपदेश में हमें बना रहना है। कोई भी प्रकार का दुरुपदेश में हम लोग घुल मिल नहीं सकते। प्रेरितों के दिया हुआ उपदेशों में ही हमें बना रहना है। ഇവിടെയാണ് ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ ഫോം ആകുന്നത്. इस एकता में है एक नया मनुष्यत्व, एक नया मनुष्य बन जाता है का उत्पन्न होता है। നമ്മള് എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നു? Ephesians chapter 2 verse 15. एफेसियों का पुस्तक 2:15 हम पढ़ते हैं। സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു. एफेसियों 2:15 में पढ़ते समय में हम सभी लोगों को एक ही मनुष्यत्व में हमें बनाया है करके हम पढ़ते हैं। ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ.
हाँ 16 वाक्य में है हिंदी बाइबल में, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया। एफेसर 2 ആണോ? എഫേസ്യ ലേഖനം 2:15. हाँ सॉरी, 15:15. एफिसियों का पुस्तक 2 का 15 में हम पढ़ते समय में हमारे सब प्रकार का मृत्यु दुश्मनी को प्रभु दूर कर कर, और जो भी आज्ञा की विधियां जो हमारे खिलाफ था वो सबको तोड़कर दोनों भागों को एक मनुष्यत्व का उत्पन्न करने के लिए प्रभु मरा। ആ. അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ വെച്ച് ശത്രുത, സഹോദരന്മാര് തമ്മിൽ പിന്നെ ശത്രുത പാടില്ല. तो उसके बाद प्रभु ने, तो इसके लिए प्रभु ने क्या किया, और अपने शरीर के जो बैरी, जो अर्थात जो दुश्मनी थी, जो विरुद्धता था, शत्रुता था, उस प्रभु को तोड़ दिया। तो अभी ये 14 बैर വാക്യത്തിൽ अभी हम लोग नहीं रख सकते एक दूसरे के साथ। 14 വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത നീക്കിയെന്നാണ്. 14 वाक्य पढ़ते समय में हमें जो परमेश्वर के खिलाफ जो हमारे अंदर जो शत्रुत्व था उसको प्रभु ने അല്ല, तोड़ 14 के परमेश्वर के साथ मेल किया। അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം, അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി. അതായത് ക്രൂശിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നീക്കി ദൈവവുമായി നമ്മളെ നിരപ്പിച്ചു. तो वो हमारा मेल है, वो हम जिसकी वजह से हमारा मेल मिलाप हुआ। वो मेल मिलाप होने के बाद हम मनुष्यों के बीच में जो भी प्रकार का जो दूरियां थी, जो बैरी का पन का स्वभाव था, प्रभु ने अपने शरीर में उसको लेकर क्रूस पे मरकर सब प्रकार का भाइयों के बीच का शत्रुत्व को तोड़ दिया, मिटा दिया। ഇങ്ങനെ ഒരു പുതു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. जिसकी वजह से अभी एक नया मनुष्य का उत्पन्न किया। ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വമാണ്. ये अभी ये जो नया मनुष्य में जो है वो नया मनुष्य परमेश्वर के लिए महिमा है। അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. जब यीशु मसीह ने हमें स्वीकारा तो पिता परमेश्वर को महिमा हुआ। താന് വ്യക്തിപരമായി ജീവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से इस दुनिया में जीते समय में तब परमेश्वर को महिमा हुआ। അങ്ങനെ അവന് കർത്താവ് അവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചു, നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശിൽ നമ്മളെ അവൻ നിരപ്പിച്ച് അവൻ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. तो यूहन्ना का पुस्तक 17 अध्याय में यीशु वहां पर कहता है कि हे पिता, तूने मुझे जो काम दिया है वो मैंने उसको पूरा करके मैंने तेरा महिमा किया है करके वचन में हम पढ़ते हैं। मतलब क्या, यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्रूस पे मरकर हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके एकता का जो मन जो हमारे बीच में लाया है वो कार्य करने की वजह से क्या हो गया, परमेश्वर का महिमा हुआ। ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ, ഈ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. इसके लिए अब जो कोई भी मसीह में है वो एक नया सृष्टि बन गया। मतलब ये अर्थ में, एकता का विषय में, जो कोई मसीह को स्वीकारा है, मसीह में हो गया है, वो एक नया सृष्टि बन चुका है। ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരാകുകയാണ്. हम एकता में हम लोग सिद्ध होते जा रहे हैं। പല കുറവുകൾ നമുക്ക് വരാം, हमारे जीवन में बहुत सारा कमियां घटिया आ सकता है, പക്ഷേ നമ്മള് ആ ഐക്യത്തിൽ ചെന്ന് എത്തണം. അതാണ് കാരണം. परंतु हम सब लोग उस एकता में बनने के लिए यत्न करना है। അപ്പം നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം അതിന്റെ 6:15 വായിക്കുന്നു. गलतियों का पुस्तक 6:15 में हम पढ़ते हैं। അവിടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാര് പരിച്ഛേദന, അഗ്രചർമ്മം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. പിന്നെ എന്താണ് तो वहां पर 15 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, 15 वाक्य में പുതിയ पढ़ती സൃഷ്ടി എത്ര, ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി എന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച് പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിസ്തു വരുന്നത് വരെയും കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകവായാൽ പിതാവിനെ മഹത്വീകരിപ്പാൻ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ വിലപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. तो वहां पर गलती के लोग, वहां पर यहूदी लोगों ने आकर वहां पर विभाजन लाया और खतना रहित का 2 अलग अलग दल बनाकर मंडली को विभाजन करते समय में तब पौलुस वहां पर कहता है कि इस रीति से दल बनाकर अलग अलग रहना नहीं है मसीहत्व, बल्कि क्या है, बल्कि परंतु एक नया सृष्टि बन जाना है जो मसीह में हम सबको बुलाया है। उस मसीह में हम लोग एक नया सृष्टि बनते समय में हम सब लोग एक मन होकर एक मुंह से परमेश्वर का महिमा के लिए, यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद करने के लिए ही है प्रभु ने स्थानीय मंडली बनाकर हमें एक रखा है। നമുക്ക് റോമലേഖനം അതിന്റെ 15ന്റെ 7 വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. रोमियो का पुस्तक 15:7 में फिर से पढ़ते हैं। അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ. അപ്പോൾ
നമ്മളെ ക്രിസ്തു കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ പിതാവ് എങ്ങനെ മഹത്വം എടുത്തു എന്നുള്ളത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. तो इसलिए जैसा मसीह ने हमें परमेश्वर में परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया, वो कैसा ग्रहण किया करके रोमियो का पुस्तक सॉरी यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में हमने पढ़ते समय में देखा कि हमें किस रीति से यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को महिमा किया। ഇനി നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അതാണ് ഇനി റോമർ 15-ന്റെ 5-ാം വാക്യം. और फिर इस रीति से अभी हमें क्या करना है, अभी हम एक दूसरे के साथ जब हम लोग एकत्र होते समय में रोमियो को पुस्तक 15 का 5 और 6 पढ़ते समय में इस रीति से हमें अभी एक दूसरे को एकता में कायम रहना है। അപ്പൊ നമ്മള് ഐക്യപ്പെടേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തെയോ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ഉപദേശം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഐക്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭ സ്ഥാപിച്ച ആളെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, ഇതൊന്നും അല്ല ഐക്യത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो एकता करके बोलते समय में मंडली में एकत्र होते समय में हम सब लोग एक ही उपदेश को पकड़ना है, फिर वो उपदेश की बातों को ही हम लोग पकड़ेंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। फिर उसने वो उपदेश में बहुत सारे पुस्तकें लिखा है, उसी पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, या फिर जिस मंडली में जिस व्यक्ति ने मंडली को स्थापना किया उस व्यक्ति का जो उपदेश है उसी को हम मानेंगे। ये सब बातें नहीं है एकता का कारण बनना चाहिए। നമ്മളെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ जब मसीह ने हमें क्रूस में स्वीकारा, നമ്മുടെ പഴയ സൃഷ്ടിയെ ന്യായം വിധിച്ച് നമ്മളെ ഒരു പുതു മനുഷ്യനാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവിന് മഹത്വം വരുന്ന ഐക്യത കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഐക്യത ക്രിസ്തു വരുന്നത് വരെയും നിലനിൽക്കുന്ന പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത ഒരു ലോക്കൽ അസംബ്ലിയിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഐക്യത്തോടെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഐക്യത. इसके लिए क्रूस में प्रभु ने किया हो उस कार्य के द्वारा हमारा पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव को प्रभु हटाकर मसीह में हमें एक नया सृष्टि बनाया, और हमें एक नया मनुष्य में हम लोग एक नया मनुष्य बनकर मसीह का स्वभाव में आया है। ये है बात को देखकर है कलीसिया एकत्र होते समय में भाईचारे के साथ एक मन होकर एक मुंह से पिता परमेश्वर का महिमा के लिए धन्यवाद देना है। നമ്മൾ സഭയിൽ ഒരു ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയല്ല. हम लोग एकता को लाने के लिए कुछ रीत रिवाज ला रहा है, वो नहीं है। ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമാധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഐക്യത അവിടെ ഉണ്ട്. बल्कि जब सभी मंडली के लोग एक आत्मा में जब हो जाते हैं, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में क्या हो जाता है, उस एक आत्मा के द्वारा एकता में होने का स्वभाव या गुण अपने आप हो जाता है। കർത്താവ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തതിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മളിൽ ഫലിക്കട്ടെ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പിതാവേ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ നമ്മിൽ ഒന്നാകേണ്ടത് ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരാകുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ചെയ്തു. ഇന്ന് മഹാപുരോഹിതനായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो जैसा प्रभु भाइयों के लिए मंडली के लिए प्रभु यूहन्ना 17 में प्रार्थना करता है कि वे लोग भी हमारे साथ एकता में सिद्ध हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, जो आज मंडली में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक उसी एकता को हमें बनाए रखकर यत्न करना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह भूमि में भी प्रार्थना किया था, और अभी मरकर पुनरुद्धार होने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिने ओर रहकर महायाजक बनकर हमारा एकता के लिए अभी भी आज भी विनती कर रहा है। എന്തെങ്കിലും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രൂശിൽ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ക്രൂശിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് കർത്താവ് തച്ചുടച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാം. तो इसके लिए प्रभु यीशु जो भी प्रकार का फूट अगर आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में हमें हम सबको एक किया है करके उस बात का बोध्य को होकर भाइयों में तुरंत एकता बने रहने का यत्न करना। കർത്താവ് വരുന്നതിനും വരെയും ഈ ഐക്യതയാണ് നമ്മളിൽ കാണാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് സാത്താന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഐക്യത. प्रभु का आगमन तक भाइयों के बीच में ये एकता बने रहे, यही प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा आग्रह है। परंतु शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे भाइयों के बीच में इस प्रकार का एकता रहे। സാത്താന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഡിസ്കോർഡാണ്, ഭിന്നതയാണ്, തമ്മിൽ ചേർത്തില്ല, ജഡമാണ്. शैतान का सभी कार्यों में क्या है, विरुद्ध बातें, फूट लाना, झगड़ा करना, ईर्ष्या, द्वेष, बदला की स्वभाव, ये सब बातें, क्योंकि शैतान कभी भी एकता में मेल रहने का स्वभाव वो नहीं चाहता, उसमें नहीं है वो स्वभाव। നമ്മൾ ആ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്കറിയാം. അസൂയ, പക, പിണക്കം, ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ സമ്പൂർണമായും അതിന് പരിഹാരം വരുത്തി എന്നുള്ള ആ ഐക്യതയുടെ തികവിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. നമ്മളെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാനമെന്തിൽ കാക്കാം. കർത്താവ് വരുന്നതുവരെയും നമുക്ക് ഐക്യം നിലനിർത്താം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.
हम लोग गलतियों का पुस्तक 5 का 19 में हम पढ़ते हैं कि शरीरों का काम तो प्रकट है। तो ये सब प्रकार का स्वभाव हमारे बीच में ना रहते हुए मसीह का प्रेम का स्वभाव में हम सब लोग एक रहकर प्रभु का आगमन तक भाई लोग आपस में एकता को बनाए रखने के लिए यत्न करने का लक्ष्य को हम सब लोग साथ में एक होने का विषय में बने रहने के लिए हम सब लोग प्रभु का आगमन तक बने रहे, इसके लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। आमीन। आमीन।